मैंने कई बार ये भी इनको धमकी दी थी कि मैं ऐसा काम करूंगा तुम लोगों के साथ, सारी उम्र तुम लोग रोते रहोगे। थाना सीतलमाड़ी की हदूद में पेश आई एक और खूनी वारदात। 24 साला इमरान ने अपनी ही 22 साला बीवी को गला दबाकर किया कत्ल। क्या आज भी बेटे की ख्वाहिश में बेटियों का पैदा हो जाना बीवी के लिए इतना बड़ा जुर्म बन सकता है कि जिसकी पादाश में बेटियों की मां को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। कत्ल किया जाता है, उसे मर्डर किया जाता है और करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना खावंद होता है। वजूहात क्या थी? 4 से 5 साल हो गए थे उसकी शादी को। उसके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, वालिद के घर पर हम मौजूद हैं जो कि थाना न्यू मुल्तान की हदूद में वाक़या है। इनसे पूछेंगे इस हवाले से शादी कब हुई थी और आखिर वजूहात क्या बनी कि 4-5 साल एक साथ गुजारने के बाद ये वाक़या पेश आता है कि 4-5 साल के बाद वही खावंद जिसका नाम इमरान है, जिसकी उम्र भी 25-26 साल है, वो अपनी ही बीवी को गला दबाकर कत्ल कर देता है। क्या कहेंगे, क्या वजूहात थी? शादी को कितना अरसा हो गया था एग्जैक्टली बताएं? तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੀ ਵਾਹ ਹੋਣੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਭਾਈ, हर शायद दे भी सकता है, अल्लाह ताला डूब भी दे सकता है पे, उसकी रहमत है पे। इसका मसला यही है कि ज़्यादातर यही मसला है कि बच्चा नहीं होता जी, बच्चा नहीं होता। बच्चे थे? बच्चे 2 बच्ची हैं। बच्चियां हैं? हाँ बच्चियां हैं। मसला ये था कि बेटा नहीं होता। बेटा नहीं था, हाँ जी। एक की उम्र तकरीबन 3 साल है, एक की 1.5 साल है। जोया, नूर, फातिमा, 2 बच्चियां हैं। सही। 4 साल हो गए, 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उस शख्स का ये कहना था, झगड़ा ये था कि बच्चियां सिर्फ क्यों हैं, बेटा क्यों नहीं है। यही मसला ज़्यादातर यही है। इस वजह से मारता रहा, ज़्यादा इस तरह मारता रहा। तुम बार बार बच्ची जमाती हो, बार बार बच्चे, ये तो अल्लाह की रहमत है। ये बार बार सख्ती बहुत ज़्यादा करता है। तो आपने समझाया उसे? समझाया भी है, उनको घर वालों को बताया, लेकिन उनके घर वाले भी यही कहते थे ये बच्चियाँ हैं, बच्ची हैं। पर उसकी माँ भी यही कहती थी बार बार के बच्चियाँ। यानी कि वो सिर्फ अकेला नहीं था इस रट पे, हाँ उसके पीछे बाकी भी थे। हाँ था, उसकी वालदा भी। अच्छा वो रोती थी, बार औकात कहती है कि वो ठीक कहता है, ये वो है। काफ़ी मसला लड़ाई झगड़ा इसी वजह करके होता है। नजर ख्याल आता है कि बच्ची से तरह मरी पई है, इस तरह की है। आप पहुंचे थे वहाँ पर, देखा था? हाँ जी, उसी बच्ची को, हाँ जी, जिसको नाज़ों से पाला हाँ है आपने, और इस हालत में उसने पहुंचा दिया उस शख्स ने। तो वालिद की क्या हालत होगी? 2 बच्चियां हैं मासूम छोटी छोटी सी, जिनको रहमत कहा जाता है कि अल्लाह की रहमत होती है उस घर में, जिस घर में बच्चियां हों। उस शख्स ने उस रहमत को फरामोश करते हुए उसकी आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई थी कि वो यही चाहता था कि बेटा क्यों नहीं हुआ, और उसी को बुनियाद बनाते हुए उस शख्स ने अपनी ही उस बीवी को कत्ल कर दिया जिसके साथ उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। और कितने अरमानों से एक वालिद ने ब्याया होगा, घर वालों ने। भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी उसकी बहनें भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अक्टूबर की शाम को रोजीना ने अपनी ही बहन को फ़ोन किया था। बहन से बात करते हैं, आखिरी बात क्या हुई थी और उसमें उन्होंने क्या इजहार किया था। मेरी बहन बताएंगी थोड़ा इस हवाले से, आपकी जो आखिरी बात हुई है अपनी बहन के साथ, उसमें कोई परेशान थी, कोई झगड़ा था, कोई इस तरह का मामला था? बताया था उसने कुछ आपको? उसने कुछ भी नहीं बताया, ऐसे सलाम दुआ हुई, उसकी उंगली पक्की पड़ी थी ना। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा कैसी है? कह रही है ठीक, बस उंगलियाँ इतनी पक्की हुई हैं बहुत है। मैंने कहा चल तू आ जा। हम कह रही, मैंने कहा उससे डॉक्टर का बताया। मैंने कहा डॉक्टर कामरान है, दिल्ली गेट बैठा है, उधर से आ जा, तुझे दिखाती हूँ। कहती है अच्छा चल, कितनी फ़ीस है? मैंने कहा 200 रुपये फ़ीस है, तू आ जा फिर तुझे ले जाऊँगी। कहती है अच्छा चल तू जाना ना, मैं ना आऊँगी ना, फिर मंगल वाले दिन मैं तेरे घर आऊँगी, फिर मुझे ले जाए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर कह रही अब्बू ठीक है? मैंने कहा हाँ अब्बू ठीक। कह रही अब्बू से तो थोड़ी सी बात करा। फिर मैंने अब्बू से बात करा दी। अब्बू की तबीयत बुखार था ना, फिर ऐसे अब्बू का पूछ कि फिर उन्होंने बच्चों से, फिर अब्बू ने बात की, जब उसकी बड़ी बेटी जोहा, इससे ऐसे बातें शातें करते रहे। कितनी देर कॉल चलती रही बच्चों के साथ। फिर पता नहीं उसकी अम्मी काम में बिजी हो गई होगी, बच्चों से भी बात। ये बताएं, कोई लड़ाई वाली बात हुई
थी कि इमरान के साथ इसकी कोई लड़ाई चल रही है, कोई वो मामला ना चल फोन रहा पे है? कुछ नहीं बताती थी। आपको नहीं बताती थी? फोन पे आप कुछ बड़ी नहीं। बहन है ना हाँ, रुजीना की? हाँ कभी कभी बताती थी भाई मुझे बताती ऐसे ऐसे थी। धमकियाँ देता है, मारता है, मारता और भी था तशद्दुद पहले। करता है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैंने कहा अब तो अम्मी फोत हो गई, मैं उसकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा कोई ऐसी बात हो ना, अम्मी तो नहीं है, मुझे बताया करो, कोई मैं आ जाया करूँगी। मैंने कहा थोड़ा सा कोई इशारा दे दिया करो भाई, कोई चीज़ का इशारा दे, मैं समझ जाऊँगी कि मेरी बहन के आज कोई हाल ख़राब है। इस वजह कह रही है अच्छा चलो ठीक है। उसने ऐसे कुछ भी नहीं ऐसे अभी तो नहीं बताया था, पता नहीं शायद मैंने कहा मैं इधर गई हूँ, कह रही तुम मेरे घर भी आ जाती, पता नहीं इशारे करती थी, पता नहीं क्या करती थी। यानी बर्दाश्त करती रही, सहती करती रही, रही, लेकिन सहती अपनी रही। बहन को भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो फोन पे रहा वो है, क्या? बेचारी कुछ नहीं बता सकती, तो उसका मियाँ उसके साथ बैठा होता था। वही आखिरी बात हुई थी आप? हाँ नहीं, मियाँ साथ था उस वक्त? उस वक्त उसके साथ बैठा था। मैंने कहा इमरान ठीक है, कह रही हाँ ठीक है, मेरे साथ बैठा हुआ। सही। और उससे पहले जब आती थी आपके पास तब उसने कोई बताया? और धमकियाँ किस बात पर करवाता था वो, क्यों ये करवाता? धमकी से ले देता था, कहता बेटा हो बेटा हो अच्छा। बेटा हो। अब अल्लाह की मर्जी है, बेटे देने, दो छोटी छोटी मासूम बच्ची हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सीतल माड़ी। 5 अक्टूबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। इमरान नामी शख्स 24-25 साल जिसकी उम्र है, अपनी ही बीवी को 4 साल हो गए थे शादी को, और 4 साल के बाद अपनी ही बीवी रुजीना माई को कत्ल करता है। इस हवाले से थाना सीतल माड़ी ने कार्रवाई की और विद इन नो टाइम मुलजिम को गिरफ़्तार किया। मुलजिम कत्ल करने के बाद वहाँ से फ़रार हो गया था। उस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई, और SHO साहब से बात करते हैं। कसबर कालरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से बताएंगे। 4 साल कबल इसकी शादी जरीना बीबी उम्र 22-23 साल से हुई थी, और उस लड़की से 2 बच्चियाँ हैं। एक जोया, तकरीबन उसकी उम्र 3.5 साल है। एक जो है नूर फातिमा, उसकी उम्र 1.5 साल है। लड़का नहीं है, दोनों बच्चियाँ हैं। सही। जिस दिन से इसकी शादी हुई तकरीबन 4 साल हुए हैं। ये जो मुलज़म है इमरान, ये जो माल मोशियान है उनकी वैक्सीन का काम करता है। मतलब भाई कोई बीमार शिमार हो जाए तो वैक्सीन का काम करता है, जानता है। ये जो बात सामने आई है, ये माह पूरे 1 माह में 30 दिन में को 2-3 दफ़ा ये जाता था काम पे। जब कोई काम लग गया छोटा मोटा, कोई परमानेंट काम नहीं था इसका। काम तो लग जाता था, लेकिन मगर इसकी ये नीयत जाता नहीं। नहीं था। ये घर का शौकीन था। फिर 4-4, 5-5 दिन, हफ्ता ये जाता हफ्ता नहीं। 15 दिन हाँ, घर में पड़ा है, हाँ, और घर कोई में। काम नहीं कर कोई रहा, काम नहीं कर और सकता। घर में जो खर्चे के मसाइल हाँ, हैं हाँ, वो उसी तरह से जन्म लेते रहे। जी, जी, जी। और ये पूरे करने में कोई हाँ, हाँ। इसकी सीरियसनेस नहीं होती थी। नहीं होती थी। पर उस वकूआ जो है 5-10 को सुबह 9 बजे इसी बात पे झगड़ा हो गया। इसने, ये वापडा कॉलोनी में रहता है, छोटा सा ये सरकारी क्वार्टर है। ये बेड पे इसने उसकी गर्दन दबाई और ऊपर एक कपड़ा रुमाल सा वो रख दिया, सही, ताकि आवाज़ ना आए। आवाज़ ना है। वो जो लड़की थी हलाक हो गई। उसके बाद ये अंदर से 2 बच्चियाँ अपनियाँ, एक 3.5 साल की जोया और दूसरी नूर, छोड़कर उसी बेड पे सही। ये अंदर हवेली से अंदर से कुंडी लगा कर दरवाज़ा फलां कर भाग। इमरान इस शख्स का नाम है, 24-25 साल इसकी उम्र है, और 4 साल तकरीबन हो गए थे इसकी शादी को। अपनी ही बीवी को इसने कत्ल किया। वजह क्या थी, ये क्या बयान करता है? क्योंकि हमने जो पूछा है, हमने जो बात की है, उस बच्ची रुजीना बीबी के घर वाले, उसके वालिद और उसके भाई ये बयान कर रहे हैं उस खातून को, अपनी बीवी को बारहा तशद्दुद का निशाना बनाता था कि बेटा क्यों नहीं होता। वजूहात क्या थी, तल कलामी क्यों होती थी, ये तशद्दुद का निशाना क्यों बनाता था? 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को। हाँ जी। तो मामलात क्यों इतने बिगड़े कि तुमने पहले भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हो, और 4 साल बाद तुमने उसे कत्ल ही कर दिया, मार ही दिया? नहीं, शुरुआत में तो मामले ठीक थे। नेक्स्ट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो काम है, आखिर कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है। हर काम का एक रूटीन होती है, एक सिलसिला होता है। तो कुछ 4-5 माह हो गए हैं तो काम हमारा स्लो है। पोल्ट्री वैक्सीन का काम है मेरा। तो बेगम कहती थी कोई और काम कर लो, कोई उसको और कोई फरमाइशें करती थी वो, क्या वजूहात नहीं, थी? तो काम तुम नहीं करते थे, महीने में 2 दिन तुम काम पर जाते थे, पूरा महीना घर बैठे रहते थे, तो वो कुछ ना कहे तुम्हें?
नहीं, फरमाइशें तो कोई भी नहीं करती थी। फिर? आखिर काम में स्लो हो जाता है बंदे को, थोड़ा अच्छा। सब्र भी। तुम कोशिश क्या करते थे? तुम तो सारा दिन घर बैठे रहते थे, पूरा महीना तुम घर बैठे रहते थे, 2 दिन तुम काम करने जाते थे, छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, कैसे पूरी होती थी उनकी? कितना कमा लेते थे महीना तुम? तकरीबन बन जाता था 18-19 हज़ार बन जाता था। 18-19 हज़ार, उससे घर का खर्चा तुम्हारे चल जाता था? बच्चों का दूध, बाकी नहीं, खाना पीना सारा पूरा हो जाता था? अब्बा जी भी सपोर्ट करते थे साहब, वो भी करते थे? अब्बा जी सपोर्ट करते थे। तो फिर लड़ाई किस बात पे होती थी? क्या कहती थी रोजीना तुम्हें? भैया ये काम के सिलसिले में बात करती थी। अब काम में स्लो हो जाता है, हमारा काम तेज़ भी हो जाता था, स्लो भी हो जाता था, क्योंकि पोल्ट्री वैक्सीन है, कभी स्लो होती है, कभी तेज़ भी हो जाती है, आप लोगों को भी पता है। अच्छा, तो बस वो यही काम के सिलसिले में ज़्यादा मुदाखलत करती थी। जब छोटी बच्ची पैदा हुई है उसके बाद उसने और ज़्यादा जुल्म बढ़ाने शुरू कर दिए, उसको धमकाता भी था, कई मरतबा बहन ने भी बताया। ये धमकी से ले देता था, कहता बेटा हो बेटा हो। कि बच्चा तो होंदा कोई नहीं ना देशों, उसका घर बाला लो था कि यार कोई गल नहीं, अल्लाह ताला दे सी, अल्लाह ताला ते मोड़ी वाम होने पे ये उनकी रहमत। भाइयों से बात करते हैं, बड़े भाई दोनों ही मौजूद हैं और यही कह रहे हैं कि हमारी बच्ची को नाहक कत्ल किया गया, ना कोई कसूर था, ना कोई इस तरह की बात थी, छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। ये बेटी है जी? बड़ी बेटी जी है। सर, ये उनकी बड़ी बेटी है, जोहा नाम है इनका। जी जी सर, वो जो हमारी सिस्टर थी ना, उसने मेन पॉइंट हमें बताया था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो अपनी हयाती में भी वो उन्हें बताया था कि बच्चियों से ना ये नफ़रत करता है, बस वो कहते बेटा क्यों नहीं हुआ तुम्हारा। सिर्फ ये था मामला, झगड़े का मामला सिर्फ ये था कि बच्चियां क्यों हैं, बेटा क्यों नहीं है? जी जी सर, यही रीज़न है बड़ी। ये बात आपको बताई आपकी बहन ने, आपकी छोटी बहन आपको बताती थी, ये बात आकर करती थी कि वो इस बात पर लड़ता है इमरान? जी जी बिल्कुल ऐसे ही, तो तशद्दुद पहले भी करता रहता आपने था। ये बात समझाने की कोशिश की, ये बात बताने की कोशिश की उसे, इमरान को बिठाकर कि ये जो मामला है सारा अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान तो नहीं कर सकता ये? बेशक जी, ये जी जो देना ना औलाद हो, ये अल्लाह के काम है जी, वो किसी को ना दे, 2 डबल दे दे, जड़वे दे दे। ये तो ये बात आपने की इमरान से, उसको समझाने की सर, कोशिश की? ये वालिदैन ने ना 1-2 दफ़ा उनसे कहा है। हाँ। मैं वो लेके गया था, अम्मा जी उस वक्त हयाती थी, तो वालिद भी गए थे साथ, तो लेकिन उन्होंने हमें बल्कि उल्टा ही धमकाना शुरू कर दिया जी, हमारे साथ लड़ना शुरू कर दिया। टाइम रिपोर्टर महार इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से पूछना चाहूँगा, पुलिस ने किस तरह से गिरफ़्तार किया? सबसे पहले ये बताएं, इमरान नामी शख्स कत्ल करता है, 5 अक्टूबर का ये वाक़या है, और उसके बाद वो ड्रामा रचाता है। क्या ड्रामा रचाया गया था और उसके बाद कहाँ फ़रार हो गया था? देखिए, जो पहली इन्फॉर्मेशन जब मिली, फॉरेंसिक टीमें गईं और उस वक्त हमें पता चला, जो वीडियोस भी वायरल हुई थी उसमें अली ये बताया गया था कि उसे करंट लगा है और करंट लगने से जो है उसकी डेथ हो गई है। फ़ौरन जो पुलिस के जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन पहुँचे, पुलिस पहुँची, वो रो रहे थे और यही बात कर रहे थे हमारी बेटी को, और वो छुपाने की मुसलसल उसके जो फैमिली थी वो कोशिश कर रही थी। मकतूल उस वक्त इमरान जो था वो मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके जो ससुराली हैं वो जो चीखो पुकार कर रहे थे और उनका यही कहना था वालिद और उसके भाई बहन जितने भी मौजूद थे कि उसे जो है करंट लगा है और हमारी बच्ची मर गई। 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, उसकी वालदा को करंट लग गया और ये ड्रामा जो है रचाया गया। लेकिन इस मौका पर उसी वक्त जो लड़की जो मकतूला थी, उनके जो उसका वालिद था अब्दुल गफूर, वो ये कह रहे थे कि हमारी बेटी को ज़रूर मारा होगा, क्योंकि उस घर में पहले भी लड़ाई झगड़े के वाक़यात सामने आते होंगे। जो रोजीना है जिसको कत्ल किया गया है, उसके वालिद ने भी जो बयान दिया है, जो उसके भाई बता रहे हैं, उसकी बहन बता रही है कि 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियां थीं और बेटे का ना होना अक्सर लड़ाई की वजह बनती थी। बिल्कुल, ये हमारे माशरे की एक जो बुराई भी है, मयूबियत भी है कि इस दौर में भी ये अली लोग ये सोचें कि बेटा नहीं है, बेटियां हैं, और इसको वजह बनाकर किसी की जान ले लें। तो इस तरह के जो केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, और असल कहानी इसके पीछे भी जो आप बता रहे हैं यही है कि उसका बेटा नहीं था, वो गुस्से में। आप बड़ी भी हैं, आप समझाती थी, कोई इस तरह का मामला होता था, लड़ाई झगड़ा इनका पहले भी होता था, इमरान को भी कभी समझाया आपने, आप लोगों ने बिठा के कि क्यों लड़ता है? क्योंकि
बच्चा बेटा और बेटी देना तो रब का काम है, इंसान का तो काम नहीं है ना इसमें कि वो जो है। तो ये आपने समझाया उसे? हाँ जी, समझाते नहीं रहते समझता था वो? नहीं, उसकी समझ में नहीं आता था। उसने कई बार ये भी इनको धमकी दी थी कि मैं ऐसा काम करूंगा तुम लोगों के साथ, सारी उम्र तुम लोग रोते रहोगे। अक्सर डरी सहमी रहती थी, हम हंसते बातें करते, वो कभी नहीं करती थी, ज़बरदस्ती उसको हंसवाते हम थे। उसको कहते क्या बात है, उसकी अम्मी भी उस वक्त जिंदा थी तो वो भी पूछती थी भाई क्या बात है, मैं माँ हूँ मुझे बताओ। माँ को भी नहीं बताती थी? बस डर ही सहमी रहती थी, बस यही कहती थी कि हर किसी का अपना नसीब। कई बार उसने ये बात भी कही कि हर किसी का अपना नसीब है, मैं क्या कहूँ। सही। तो कभी जब तंग आ जाती थी बहुत ज़्यादा तो फिर कुछ ना कुछ बहन को बता दिया, हमें बता दिया कि ऐसा मसला है। एक बार मेरे घर आई है, मैं उससे मिली हूँ तो मैंने कहा रोजीना खैर है, तो क्यों इतनी उदास है? कहती भाभी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग। ये बताया आपने? मेरा यानी दिल तशद्दुद- करता है, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ। इतनी बात उसने मुझसे कही, मेरा दिल फट गया, मैं उसको लड़ने लगी हूँ। मैंने कहा रोजीना तो ऐसी बात क्यों कर रही, अल्लाह ना करे तेरे छोटे छोटे बच्चे। बस कहती है भाभी हर किसी का अपना नसीब। पहले उसके अब्बू इधर आए हैं ना, तब ये दोनों बहनें घर में ही थी। तो वो जब आया आके बैठ गए हैं, इन्होंने पानी पिलाया, पानी पिला के वो बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसको फ़ोन आया, फ़ोन जो आया उसने फ़ोन सुन के कहता है ओहो रोजीना मर गई। अच्छा, ये सुन के फिर उसने कहा जल्दी आओ इधर आओ, मैं बताऊं रोजीना मर गई है। अच्छा। इन्होंने कहा कैसे किस तरह? उसने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं अब जा रहा हूँ, मैं देखूँगा। जब हम वहाँ पे पहुँचे हमने देखा, साफ पता चल रहा था कि ये एक बंदा फ़ौरन से फौत होता है या उसी वक्त होता है, वो बंदे की शक्ल का पता चल जाता है। जब हम गए हैं उसकी गर्दन साफ नज़र आ रही थी, निशान थे हाँ गर्दन निशान, जिसने? उसकी गर्दन और इसकी ये जो नसें हैं इतनी इतनी फूली हुई थी गर्दन की। उसके बाद उसकी आंखों पे काले काले ये हल्के पड़े हुए थे। तो हमने उसको चेक किया कहीं और जब हम गए हैं वहाँ पे मशीन लगी हुई थी कपड़े धोने वाली, ऐसे पड़ी थी, उन्होंने आगे रख दी जैसे। अच्छा। उसमें पानी भी भरा हुआ नहीं था, ऐसे पानी मारा हुआ था उन्होंने। सही। और 2 कपड़े थे जो उन्होंने टप में पुसा के रख दिए। अच्छा, वो इसलिए भिगो के, ड्रामा हाँ जी। बनाया कि हाँ। इसको करंट लगा है, हाँ जी, इसे मारा नहीं गया। हाँ इसे जी। ड्रामा देखें क्या रचाया गया, जी। पूरी मशीन लगा दी गई, कपड़े वहाँ पर रख दिए गए कि लगे ये कि उसे करंट लगा करंट है। लगा। और फिर हम अंदर गए, हमने जैसे उसको देखा हमें पता चल गया कि इसको मारा गया। क्यों? वो अंदर कमरे में बेड पे सोई हुई थी, सही। मरी हुई थी, बेड पे पड़ी थी, मशीन लगी हुई थी बाहर। 5 तारीख का वाकया है, दोपहर का। वो घर का काम कर रही थी और तुम भी घर में मौजूद थे। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और कैसे यहाँ तक पहुँची? बात यहीं से शुरू हुई है कि वो कपड़े धो रही थी, अचानक ही बातों में काम की बात शुरू हो गई। तो पहले भी उसी की यही बात सुनता था कि काम पर जाओ, कोई और काम ढूंढ लो, अगर काम नहीं मिलता तो वहीं से। पैसे मांगे थे तुम्हारे से उसने? नहीं, पैसे तो कभी भी नहीं मांगे। फिर उसके बाद तुमने मारा क्यों, उसे कत्ल क्यों किया? इसी वजह से कि वो उसने काम का काम हो जाए कि काम पर जाओ, अगर ये काम नहीं आता तो कोई और काम कर लो। तो मुझे तो यही एक ही काम आता है, पोल्ट्री वैक्सीन का। अब रोज़ एक ही बात सुन के मैं चुप हो जाता था। अब उस दिन वैसे भी मैं सो कर उठा था तो उसने उठते ये कह दिया कि कोई और काम कर लो। अच्छा, और काम तो को सही कह रही थी, एक काम अगर नहीं चल रहा तो कोई और कर लो काम, बच्चों को तो पालना है। हाँ, बस यही वजह थी। यही वजह थी और तुमने मार दिया उसे। और बेटे का क्या मामला था? तुम चाहते थे कि बेटा हो, जिसकी वजह से पहले भी लड़ाई होती रही है, पहले भी तुम धमकाते रहे हो, पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हो। पहले मारा था उसे तुमने? पहले बाजू का घर में तो अक्सर लड़ाई होती रहती है, ज़्यादातर नहीं, बहुत कम लड़ाई होती थी। हाँ। और बेटे का कभी कोई जिक्र भी नहीं हुआ, जो सच बात है वो बता दिया। बेटियों से तुम्हें कोई प्यार नहीं है? नहीं, बेटियों से प्यार उस तो वक्त है। तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया उनकी माँ को तुम मार रहे हो? कहाँ वो दर दर रोलेंगी? गलती होने के बाद एहसास हुआ था, बहुत ज़्यादा एहसास हुआ था। कैसे मारा था? कपड़ा रख के मारा था। गर्दन दबाई थी उसकी? हाँ जी। कपड़े से या हाथों से गर्दन दबा दी थी? उसके बाद कहाँ भाग गए थे? बाहर चला गया था दूरी। बच्चियाँ वहीं थी, वो देख रही होंगी हमारा बाप हमारी माँ को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। हाँ, इतनी छोटी छोटी सी 2-2.5 साल उम्र है बच्चियों की, उन्होंने देखा होगा। वो तो कुछ कह भी नहीं सकती,
ان کو ہوش بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن تم ان کی ماں کو ان کے سامنے قتل کر رہے تھے، مار رہے سر نے کہا کیا کہتا ہے ہم ناشتہ کھا کے گئے ہیں، وہ گھر میں اکیلی تھی تو عمران ہمارے ساتھ کام پہ گیا ہے. اچھا، یعنی عمران گھر پر ہی نہیں تھا، گھر پہ ہی نہیں تھا. پھر مشین لگی ہوئی تھی، کپڑے گیلے تھے تو یہ کپڑے دھو رہی تھی، کرنٹ لگا اسے. ہم نے کہا کرنٹ بیڈ پہ ہی اس نے لیٹنا تھا، نیچے تو نہیں گری ہوئی تھی. ہمسایوں نے بھی یہی کہا کہ جب ہم گئے اندر بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. اس نے کبھی وہ بتاتے ہی نہیں، اتنی برداشت کرنے کہتی ہر کسی کا اپنا نصیب، کبھی تو سدھر جائے گا. میں ایسے یہاں پہ بیٹھ جو 5 سال بعد بھی تو وہیں پہ ہی جانا ہے. میری چھوٹی چھوٹی بچی، ان کا کیا ہوگا؟ اسے پھانسی دی جائے بس، اور ان کی بچیوں کو ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے بس. کیسے مارا تھا؟ کپڑا رکھ کے. اس وقت تمہیں کوئی خیال نہیں آیا ان کی ماں کو تم مار رہے ہو؟ کہاں وہ در در رولیں گی؟ غلطی ہونے کے بعد احساس ہوا تھا، بہت زیادہ احساس ہوا تھا. اپنی حیاتی میں بھی وہ نے بتایا تھا کہ بچیوں سے نا یہ نفرت کرتا ہے. بس وہ کہتے بیٹا کہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ عمران جو ہے وہ اسے انسان کہنا، بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انسان ہے، کوئی انسانیت کا تقاضا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ جس طرح کا اس نے کیا ہے؟ جو کچھ کیا جی وہ تو انسانیت سے بالکل بعید ہے. مسلمان ہیں ہم یہ بات بالکل، اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو بڑے بیٹھے تھے، یہ بیٹھا بھائی میرا یہاں آتا، چلو نہیں تھی ساتھ تو یہ تو تھا، بھائی تھے تو ان سے کہتا. تو یہ جو کام کیا اس نے حیوانیت سے بھی بڑھ کے. تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہم سیدھے ہوتے، کیوں نہیں ہم اس رب سے ڈرتے ہیں جی. وہ اگر یہاں مجھے پتہ چل جاتا، میں اس رب سے ڈر کے کہتا، میں مسئلے میں انوالو ہوتا اور میں اس کو سالو کرتا. تو مجھے تو اس رب سے امیدیں ہیں. میں تو سب کیا کہیں گے، یہ جہالت ہے، درندگی ہے، سفاکی ہے، کیا ہے یہ تو جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو کتنا بھی برا نام دے دیں. وہ نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، کس لیے کی؟ انہیں ضرورت تھی ہمارے لیے، بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. انہوں نے زندگی گزاری، کیا ہم نے اس پہ کوئی عمل کیا؟ نہیں. اور بچیوں کو رحمت کہا گیا ہے، رحمت دو رحمتیں اگر گھر میں ماں کتنی دفعہ میرے آقا نے فرما دیا، ماں جس کو وہ افضلیت دے، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو اس کو ڈینائی کر سکے. آپ کو بھی اس کی طرف سے کبھی کوئی دھمکی آئی، کوئی اس طرح کی بات ہوئی، یا آپ کی بہن کو دھمکایا ہے اس نے پہلے بھی؟ سر پچھلے سردیوں کی بات ہے کہ جون سا ایک مرتبہ ہم سوئے ہوئے تھے، آلموسٹ 11 بجے کا ٹائم تھا رات. تو وہ یہاں پہ آ گیا کہ جی جون سا ہمیں نہیں پتہ، ہم نیند میں تھے، جی اٹھ چل میں تجھے کھینچ کے لے جاتا ہوں. یہ وہ بھائی نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جون سا تو آئے اور آرام سے بول، جون سا پیار دے. وہ بھائی کو بھی دھمکانے لگ گیا، ہمیں بھی کہنے لگا جی تمہارے جیسوں کو ہم نے نالے سے باندھا ہوا ہے، تیرے جیسوں کو نا ہم نالے سے باندھ کے رکھتے ہیں. عمران کہہ کے گیا. آپ اسے پوچھیں گے یہ بات نہ یہ بات آپ اس سے پوچھیں، وہ بھی بتائے گا کہ جی ہاں ایسا ہوا تھا. میں رات کو گیا تھا ان کے گھر، یہ سوئے پڑے تھے. یقین کرے کہ جب شور سنا تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارے جون سا کام کرنا دماغ بھی چھوڑ گئی کہ یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اچانک آیا اور یہ جون سا ہماری بہن کو بھی دھمکانے لگ گیا، ہمیں بھی ایسے نشہ کرتا تھا، کوئی اس طرح کے لوگوں میں اس کی کمپنی تھی، کیا تھا معاملہ یہ؟ سر نشہ وغیرہ نہیں کرتا تھا. باقی یہ جون سا یہی کہتا تھا کہ جی بچیاں ہوئی ہیں، بہن کو بھی دھمکاتا رہتا تھا کہ جی بچیاں. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اب جون سا اس کے بعد جب چھوٹی بچی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد اس نے اور زیادہ ظلم بڑھانے شروع کر دیے. اس کو دھمکاتا بھی تھا، کئی مرتبہ بہن نے بھی بتایا. آپ بھائی تھے، آپ کو بھی تو چاہیے تھا کہ اس سے بیٹھ کر سمجھائیں، عمران کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی بہن کے ساتھ کر کیا رہا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے والد نے یہی بتایا کہ وہ پیٹتا بھی تھا، وہ تشدد بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اتنا نرم رویہ اس کے ساتھ کیوں رکھا ہوا تھا؟ جب ایک انسان ایسا ہے تو آپ کو بھی چاہیے تھا اسے سمجھاتے، کچھ دن اپنی بہن کو اپنے گھر میں رکھ لیتے. سر اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ چلو ہمارا بہنوئی ہے پڑا،
اس کے والدین کے سامنے اسے کہا کہ بھئی اپنے بچے کو سمجھاؤ، وہ بھی بہرحال جو ہے نا وقتی طور پہ ٹال دیتے تھے کام بھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہو گیا، کچھ دن وہ صحیح رہتا، پھر ویسی حرکتیں شروع کر دیتا. جی جی 20 سے 25 منٹ 4 اکتوبر جی جی سر رات کو کافی آپ کی سسٹر سے ہی بات ہوئی تھی. جی جی تو اسی جب وہ حوالات میں بند تھا، یہ سب حوالات ہمارے تشویشی نے یہ اسے پوچھا کہ بتا ان کو کیسے مارا. میں نے پھر پوچھا کہ وہ جی ایسے ایسے ہم نے آپ کی بہن کو، میں نے کہا رات کو یا صبح یا کب مارا. وہ کہہ رہے جب رات کو آپ کی کال ہو رہی تھی نا، آپ کی کال جیسے ہی بند ہوئی، میں نے 5-10 منٹ بعد تقریباً اس کو نا گلا دبا کے مار دیا. سر یہ بچیاں ان کی بہت ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بچیاں، ہمیں تو ان سے بڑا پیار ہے. کون انسان ہو سکتا ہے جو کہ اتنی معصوم پیاری بچیوں سے محبت نہ کرے، درندگی دکھائے اور رب کی رحمت کو اس طرح سے جھٹلائے ٹھکرائے اور ان کی ماں کو اس طرح صفاقی سے قتل کر دے کہ بچیاں کیوں ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہے. زہر اس کے کوئی نشانات نہیں تھے، آنکھوں پہ نیل کو نشان تھے، ہونٹوں پہ بھی نشان تھے، گردن پر نشان، گردن پہ ہاتھوں پہ نشان نہیں تھے، مگر وہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بھئی جو اس کی رگیں تھیں نا وہ پھلی ہوئی تھی. ذہن ملایا کہ یہ واقعی یہ ڈیتھ قتل تھا. صحیح. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے. پھر مدعی اسلم جو مقتولہ کا والد تھا، اس کی ودیت میں پرچہ درج کیا، اس نے اس کو نامینیٹ کیا. موبائل فون پر اس کے نمبر پہ کال کرتے رہے، وہ بند جاتا رہا. اس کے والد نے کہا کہ بھئی 4-5 دن یہ آتا ہی نہیں ہے. صحیح. مقدمہ درج ہو گیا. اس کے بعد اس کی وہ پوسٹ مارٹم کرائی. پھر اس کی گرفتاری کے لیے ریڈ شیٹ کے یہ مفروض تھا. پھر یہ کس نے اس کو کہا کہ آپ جائیں عبوری ضمانت کرا لیں. ہمارے پاس مخبری تھی، یہ کچہری میں روانہ ہوا، راستے میں اس کو ہم نے گرفتار کر دیا. اس کے پیچھے کوئی اور موٹیو، کوئی اور چیزیں سامنے آئی ہیں، کوئی اس طرح کا نہیں. معاملہ. ایک اور جو چیز جو مدعیوں کی طرف سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچیاں تھیں اور یہ چاہتا تھا کہ بیٹا ہو جائے. ایک یہ وجہ سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اکثر لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا اس بیوی کے ساتھ. تو اس کے بیان میں کوئی اس طرح کی بات آئی، کوئی اس طرح کی کوئی محرکات ہیں؟ ہم نے اس کی انٹروگیشن کی ہے. اس نے تو یہی بات بتائی ہے جو میں نے بتائی ہے. مگر کوئی اس کی بات ہوگی سسر یا ساس کے ساتھ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے جو تفتیش میں یہ بات سامنے نہیں ہے. موقع وہاں پر کیا بتا رہا تھا؟ کیونکہ کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی، واشنگ مشین اور وہاں پر وہ سارا سامان کرنٹ لگا ہے اسے، اس طرح کی چیزیں. نہیں سر نہیں. ان کی پھر وہ جیسے ہے نا اچانک یہ اس کا کوئی یہ وہ نہیں تھا کہ بھئی پروگرام تھا. صحیح. بس وہ جب اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ بھیا کام کریں، کام پہ نہیں جاتے، اتنا دن ہو گئے آپ کھڑے ہیں. کام تو وہ کر رہی تھی، اپنا گھر کا تو کام کر رہی تھی، یہ صاحب مصروف تو پھر وہاں بیٹھے تھے. پھر یہ تیش میں آ گیا. تیش میں آ گیا، اس کو پکڑا، اندر لے گیا. اندر اس کو بیڈ پہ لٹایا اور ساتھ ہی کپڑے سے گلا دبا دیا. جب فوت ہو گئی اس کے ہاتھ پھر پھول گئے. ہاں یہ کیا ہوگا. اس کے بعد یہ وہاں سے فرار ہو گیا. ہاں فرار ہو گیا. وہ جو بیٹیاں تھیں نا اس کی، وہ بھی دونوں وہاں بیٹھی تھی. جب میں گیا تو پورے بڑا افسوس ہوا. سے بھاگ کر کہاں گئے تھے تم؟ بس ایسے ہی روڈوں پہ گھومتا رہا تھا. پریشانی کا عالم تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں ایسا جاتا. کیا غصہ آ گیا تھا؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں، ایسا کیا غصہ آ گیا تھا؟ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لڑ لیتا ہے انسان. ایسا کیا تم نے تو اسے جان نہیں سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. سو کر اٹھا تھا، سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. مجھے تقریباً اٹھ گیا تھا، کوئی 8 بجے اٹھ گیا تھا. یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ کس ٹائم ہوا ہے؟ یہی تقریباً کوئی 9 کا ٹائم تھا. صبح 9 بجے. اور وہ کام کر رہی ہے، کام کرتے ہوئے تم نے اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا؟ کسی نے روکا نہیں؟ کوئی بڑا موجود نہیں تھا؟ تمہارے والد والدہ کوئی نہیں موجود تھا؟ گھر میں کون کون ہوتا ہے تمہارے؟ امی، ابو، چھوٹا بھائی. اس وقت کون کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. اس سے پہلے کب تشدد کیا تھا تم نے؟ کب مارا تھا اسے؟ ہاتھ اٹھایا تھا اس کے اوپر؟ ہاتھ تو بہت کم اٹھاتے تھے، بہت کم. تقریباً 2 ماہ بعد ایک آدھا تھپڑ لگا دیا. زیادہ نہیں. کبھی اتنا تشدد نہیں. کی بات ہے کہ تم اپنی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے رہے ہو، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی کردار ٹھیک نہ ہو. اس طرح کی کوئی بات تھی؟ ناظرین، غصہ اور طیش انسان کو کہاں لے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، ان کو انسان دیکھے تو اتنی پیاری سی معصوم سی چھوٹی سی بچیاں ہیں اور رحمتیں ہیں. کہا یہی جاتا ہے کہ بچی کا ہونا رحمت ہے. اس شخص کے گھر میں رحمتیں تھیں اور اس ظالم نے کیا کیا؟ ان کی ماں کو قتل کیا اور خود یہاں پر موجود ہے. اب بچیاں
کس کے سہارے پلے گی؟ کون پالے گا؟ یہ تم نے سوچا ہے کون پالے گا انہیں؟ کوئی جواب نہیں اس شخص کے پاس. اور اس وقت کیا تیش تھا. اور ایسا ہی ہوتا ہے انسان تیش میں آ کر وہ سٹیپ بھی اٹھا بیٹھتا ہے جس کا شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اس شخص نے پہلے اسے بارہا تشدد کا نشانہ بھی بنایا, اسے مارتا بھی رہا, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب وہ برداشت کرتی رہی تو یہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہا. اس نے کہا کہ وہ برداشت تو کر لیتی ہے, تو اس نے مزید اس پہ تشدد کیا. اور اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اور جو بچیاں بالکل چپ کر کے رہتی ہیں, سہمی اور ڈری ہوئی کہ ان کا خاوند انہیں مارتا ہے, تشدد کرتا ہے, وہ دبا لیتی ہیں, وہ چھپا لیتی ہیں, وہ کسی کو نہیں بتاتی, تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ نتائج بھی نکلتے ہیں. وجہ جو ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ تنگ دستی تھی, وہ کچھ زیادہ کام نہیں کرتا تھا, مہینے میں 1-2 دفعہ جاتا تھا اور کچھ زیادہ کماتا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے, چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, اگر صرف دودھ کی بات کی جائے تو 3-4 ہزار روپے تو صرف دودھ کا خرچہ ہے. دیکھیں شوہر نے مارا ہے, تنگ دستی ہے تو وہ کیوں اس کو مار رہا ہے؟ تنگ دستی کے ساتھ وہ جو وجہ دوسری بیٹا پیدا نہ ہونے والی ہے یہ بھی ہے, اور وہ ایک ظالم, ایک میں کہوں گا کہ کوئی انسانیت جو ہے وہ مر گئی ہے. اپنی بیوی کو مار دینا اور اپنی معصوم بچیوں کو والدہ کی محبت سے وہ اسے ختم کر دینا, یہ ایک لاقانونیت ہے. اس کو سزائے موت ہونی چاہیے اور کوئی قانون سازی بھی ہونی چاہیے. جو روزینہ ہے وہ اپنے گھر بھی بتاتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بچی کو یہی کہتے تھے کہ اپنے گھر بس جا کر. یہاں پر کیا والدین کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا, والد کو, بھائیوں کو, کہ وہ اپنی بہن کو نہ بھیجتے؟ دیکھیں بحیثیت قوم ہم پوری جو مردہ ہو چکے ہیں اور ہمارے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم جو ان چیزوں کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے. ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر اگر قابو پا لیا جائے اور اس کو حل کر لیا جائے بیٹھ کے ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے, تو اس طرح کی نوبتیں سامنے نہ آئیں جو خودکشیوں کے واقعات سامنے آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر وہ سٹینڈ لیتے تو شاید یہ جو ملزم ہے صفاق, جو ایک ڈرامہ رچا رہا تھا کرنٹ لگنے کا, وہ اسے کبھی بھی نہ مارتا. یہاں پہ قانون سازی کی بھی مزید ضرورت ہے, اور یہاں پہ بحث اخلاقیات کو بھی ہمیں جو ہے پروان چڑھانا ہے. ہم نے جو صورتحال ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اس وقت وہ شخص شرمندہ بھی ہے اور نادم بھی ہے, لیکن اس وقت اس کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے اس بچوں کی, چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کی ماں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے, اور باپ وہ خود جیل کی سلاخوں میں ہے.